Yang saya muliakan Kiai Haji Jamaluddin, yang saya muliakan Bapak Ustadz Nanang, yang saya muliakan Bapak Ustadz Samsuri, dan yang saya hormati para jemaah Al-Muqarrabin, yang saya hormati tokoh dan ketua RT lingkungan Garundang Belgai, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita semua diberikan sehat sehingga bisa berkumpul menghadiri acara penyelenggaraan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Dzikir Al-Muqarrabin. Salawat dan salam kita senantiasa limpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, yang mana jemaah Al-Muqarrabin berlomba-lomba karena kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, yang sehingga terselenggaranya di tempat yang mulia ini. Selanjutnya kami atas nama panitia mohon maaf apabila dalam acara ini banyak kekurangan dan kehilapan. Itulah kesederhanaan ini, semoga kita mendapatkan hikmah daripada memperingati Nabi Allah. Semoga kita menjadi bekal di akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, tidak panjang lebar kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Panitia untuk membawa acara, kami aturkan kepada Bapak Ketua kita, Bapak Kiai Haji Rosidi, SPMM. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang memuliakan guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Jamaluddin, Bapak Kiai Haji Nanang, Bapak Al-Ustadz Samsuri, para jemaah, Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia. Untuk tertib dari acara pembacaan berjanji, akan kami sampaikan pembagian dari tugas yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh 3 guru. Sementara guru kita Bapak Ustadz Baidowi ini belum ada keterangan, kami undang sebenarnya. Kemudian Ustadz Maftuhi izin karena ada acara di Jalupang, sehingga untuk pembacaan berjanji ini insya Allah nanti akan dipimpin oleh 3 orang guru. Yang pertama Bapak Kiai Jamaluddin, ini adalah untuk membacakan Syarafal Anam. Kemudian Bapak Kiai Haji Nanang Fuaduddin ini akan membacakan Maulid berjanji. Dan yang terakhir nanti Bapak Al-Ustadz Samsuri akan membacakan Maulid Deba. Kemudian diharapkan nanti walaupun tidak sepenuhnya ada satu penerjemahan
dari masing-masing guru untuk supaya kita lebih paham sedikit begitulah. Kalau memungkinkan semua dikupas jika saja nanti waktu memungkinkan. Namun demikian kalau memang waktu tidak memungkinkan, barangkali poin-poin penting saja yang barangkali bisa kita jabarkan, dijelaskan terjemahan daripada pembacaan berjanji. Untuk itu mengawali tawasul dan seterusnya nanti kami persilakan kepada guru kita Bapak Kiai Haji Jamaluddin barangkali sekaligus nanti untuk mengawali pembacaan Syarafal Anam. Dipersilakan katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Sahabatullah, assalamualaikum ya Khairatullah, assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin wa Khataman Nabiyyin. السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا جد الحسن والحسين، السلام عليك يا صاحب الشفاعة، السلام عليك يا صاحب الكوثر، السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين والمتجاهدين والمتهاجدين وآل كل وأصحاب كل، خصوصا لحضرة روح أبينا سيدنا آدم عليه السلام وأمنا سيدتنا حواء رضي الله عنها وما تناسل بينهما إلى يوم القيامة، وخصوصا لحضرة نبي سليمان بن داود عليه السلام والنبي أبي العباس حبر بليم ابن ملكان عليه السلام صلوات الله وسلامه عليهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الخلفاء الراشدين السادات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وإلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة رضوان الله تعالى عليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ثم إلى حضرة جميع علماء المجتهدين والمقنطين في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأهل سلسلتهم والآخذين منهم، ثم إلى حضرة جميع مشايخ مشايخ الطريقة القادرة والمتسابقة والشاذلة والطحاوية والتجارة والشتانية، خصوصا إلى سلطان الأولياء وقدرة الأصفياء وطب رباني سيد شيخ محمد عبد القادر جيلان البغدادي وسمي قاسم البغدادي وهنا الأكسبندي وإنسان الشيخ محمود العصر، وخصوصا إلى قطب القرن الأعظم الإمام حسن الشاذلي وشيعمل التجاني والشاشتري ووصولهم وفروعهم كلهم قدس الله سره العزيز، ثم إلى حضرة سلطان العصر هداية الله وأصولهما وفروعهما ونزاوي الحكم أجمعين وأوصاص البرجية وسيد الشيخ المعاشر الأتباعي وسيد الشيخ المعتنى بن مالك رحمة الله عليهم، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمنا ومتعلمنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن لا حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء هم الأموات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها وجودها ووديها، خصوصا إلى أهل القرية وأوصل صاحب مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نسألك الشفاعة والبركة، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الراجون بشفاعة صلوا على النبي، يا أيها الراجون بالشفاعة صلوا على النبي. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا ربي، السلام السلام عليك يا إمام بلغتكم، السلام عليك السلام عليك. السلام عليك يا رب
الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل السعود بأكرم مولود هوى شرفا وفضلا وشرف به الآباء والجدود وملأ الوجود بوجوده عدلا حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله ألما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مخبولا مكحلا في خلأ الوقار والمهابة الجلال وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أحلى
بنور الشمس بل هو أضواء وأجلى وزهر فقدرا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وطاف به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام وما سار عاد بالمياه إلى المعنى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab Syaraful Anam, dimulai dengan bahasa yang sangat indah dalam bentuk syair menggunakan bentuk bahar disebut dengan bahar wafir. Pada halaman yang tadi dibacakan, Sahibul Maulid, muallif daripada kitab Syaraful Anam, setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memuliakan makhluk. Allah telah memuliakan makhluk dengan pemilik tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah dan pemilik tempat yang sangat tinggi terhadap makhluk itu sendiri. Kemudian Allah sempurnakan kemuliaan makhluk itu dengan sebuah kebahagiaan dengan dilahirkannya makhluk yang paling mulia, yang memiliki kemuliaan dan keutamaan. Makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan ini telah mengangkat dan memuliakan terhadap keturunannya. Dari mulai orang tua yang bernama bapak, orang tua yang bernama ibu, sampai kepada kakek buyut, dan seterusnya dengan kehadiran sang baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah dikandung oleh seorang ibu, iya. Akan tetapi kandungan seorang ibu yang mengandung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbeda dengan kandungan pada umumnya. Ketika seorang ibu mengandung seorang anak, seorang jabang bayi, maka kebanyakan dari seorang ibu akan merasakan lelah dan payah. Wahnan ala wahnin, sehingga tidur telentang salah, tidur miring salah, tengkurap petus. Tapi tidak dengan Siti Aminah, Ibunda Aminah yang mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid lihamlihi alama wala taqala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikandung oleh Ibunda Siti Aminah tidak merasakan sakit, juga tidak merasakan berat. Bahkan seakan Ibunda Siti Aminah seperti tidak merasakan kandungan. Kemudian apa keistimewaan baginda Rasul ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan oleh Ibunda Siti Aminah? Kata Syekh Syaraful Anam, baginda Rasulullah dilahirkan dalam keadaan makhtunan mukahhala. Beliau sudah dikhitan dan memakai sifat, memakai celak,
sudah dandan, sudah ganteng, nggak kayak Bang Rio, bulukan. Kalau baginda Rasul sudah pakai sifat, sudah pakai celak mata kayak Bulia. Wong sunah emang kena wong lanang ada sifat. Wong wadon ngurus sunah. Cuma kebalik, wong wadon sungguh sifat, terus kayak blekok. Jadi Rasulullah ketika dilahirkan itu sudah mahtunah, sudah dihitan, wis disunat. Wah, di Bang Rama koncok. Sunat itu gede, umur 7 tahun. Wih, malas. Kemudian ketika beliau itu dilahirkan, wajah beliau itu sangat terlihat indah, bahkan pancaran cahaya yang dimiliki oleh Rasulullah melebihi pancaran cahayanya matahari. Biwajhin ma yura ahsanu minhu wala aqla binuri kasyamsi bal huwa adu wa ajla. Bahkan cahaya Rasulullah pancarannya melebihi pancaran cahaya matahari. Mana bukti pancaran cahaya Rasulullah melebihi matahari? Satu dunia mengetahui tentang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana Rasulullah wajahnya seperti sebuah intan berlian yang penuh dengan kerlap-kerlip, yang setiap orang memandang wajah beliau maka akan timbul rasa cinta kasih. Yang memandang wajah beliau akan tertunduk karena keagungannya. Yang memandang wajah beliau akan timbul rasa ketertarikannya. Yang memandang wajah beliau akan merasa sedih hatinya karena teringat betapa yang menciptakan Rasulullah lebih indah dibandingkan dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai-sampai ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa kharat li maulidil asnamu min ahlal majalisi khudu'an wa dhulla. Patung-patung yang biasa disembah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Mekah, saat itu semua patung yang berada di tempat-tempat yang tinggi semuanya terjatuh bersujud di hadapan Rasulullah. Wartaja iwanu Kisra wa huwa jalisun fa'adimal qamu natkan wa akla. Sampai kerajaan Kisra itu bergetar ketika kelahiran Rasulullah. Istana kerajaan Kisra itu seperti mendapatkan gempa hebat karena di kerajaan Kisra banyak patung-patung yang berjatuhan di saat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bagaimana diceritakan di dalam kitab ini, semua makhluk dunia, bahkan semua makhluk langit, semuanya saling bersahutan bertasbih kepada Allah, mengagungkan Rasulullah. Wa nadatil kainatu min jami'il jihati ahla wa sahla summa ahla wa sahla. Semua mengatakan marhaba bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ asbabur riwayat adanya qala al badru
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا يا مجيب كل داع. Ini awalnya. Betapa mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang pada malam hari ini berkumpul karena niatnya adalah mengagungkan Rasul, mencintai Rasul, masuk pada kategori ucapan seorang ulama, man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang datang ke satu tempat, kemudian di tempat itu dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita sedang datang di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti taman-taman itu banyak makanan. Salah satu taman itu adalah keindahan. Indah di depan kita ada banyak tumpeng, sampai-sampai MC keblinger. Cuma melihat panggang ayam, dimulai acara dengan membaca hamdalah, ditutup dengan baca basmalah, di tengah-tengah baca shadakallah. Karena saking indahnya melihat taman yang ada di depan. Ini memang hikmah maulid, membuat orang terkesima dengan segala sesuatu yang terlihat. Sehingga apa kata Syekh Nawawi dalam lanjutan kalimat itu, setelah kita datang ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita tidaklah datang ke satu tempat kecuali karena cinta kepada Rasulullah. Maka karena kita cinta kepada Rasulullah, Allah akan mewafatkan kita menjadi orang-orang yang syahid, orang-orang siddiqin yang akan berkumpul dengan para anbiya dan mursalin. Insya Allah. Ini pembacaan Syarafal Anam tidak saya lanjutkan karena masih banyak bacaan yang lain. Maka nanti dilanjut dengan bacaan berjanji yang insya Allah dilanjutkan oleh Ki Haji Nanang. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.